Magbulag na ta. Magbulag na ta. Unsa may rason nga magipagbulag ka sa kuha? Mangita pa magrason? Kay kung mangita kag rason, daghan kay kog rason. Anton, Unsa may problema? habal-habal driver lang ka. Unsa nasa habal-habal driver naka-sideline mapugo dito ila Arthur ug nila Marcelo. Nagaayo mapagog cellphone. Kasabot ba ka? Dili minimo mabuhi. Gingnan pa ko nimo nga kung sugton ta ka sa una, himuon ko nimo prinsesa, papuyon ko nimo kining palasyo. Usa may palasyo nga payag maning dako. Mo ganin na ning kamot ko no. Magdala lang ka dari og kanang pag inununa na to, mura na permente, buntag udto hapon, isda lang permente. Mo na may Gusto ko mo tilaw og kining mga lamian nga sudan. mo na may Gusto ko makaya maka- na ko. Gusto Mo ko na may makapa- makaya. Paminaw, Anton. Gusto ko magapalit og ng mga nindot. Inaantong mga silingan. Permente ko magtanaw nila nga nindot kay lang mga ginapang sulob, mga bag nila, mga sandal nila. Pero di ka maghatag sa kuana. Di ka maghatag kay habal-habal driver lang ka. Gikaulaw ta ka, Anton. Gikaulaw ta ka na ni Mao lang kang ilok. Wa kaya halos maligo. Muana-ana pa ka na ko. Nga bugay kang baba. Nagapoy na ko nimo. Dili man tanan na balabal driver pa og ilog. Basta, ikaw. Di na ko ganahan nimo. Di na ko ganahan nimo. Diyan na jud ko nimo. Mangita kong foreigner. Mangita kong foreigner. O Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.